Good morning, everyone. Isur naam morning salam luikina sok logode bakurasi. Amigan previous Sunday or last Sunday, amigan hunya 7 years tradition, part 1, part 2. Inika hulikina se aro ajitole 7 years tradition, part 3. Ini boleh menasi. Last Sunday day, amikan hunya dole 7 years tradition, part 2. Itu hunya dole that is 7 seal. Taka Prabhu Jisu Kristo pura 7 seal khalyadan de. Kini ka prithvi de itu angel pura nohole aro itu antichrist pura prithvi tu rule kurigena prithvi manu bishi manu dukai gena loji she aro isor manu bishi manu moe dia tai piche no hakan aro tate prabi aro angel surkudut khan pura itu kuntu antichrist followers ase itu khan ke murai dia itu khan laga khobor huni gena thakise aro continuation amikan 7 is tribulation part 3 aji to hunibole monasi yede isur laga kotha de Revelation chapter 8 verse 7 pura logena continue amikan saishe pele 7 trumpet pasi aro dole sat tordoni inika wasi itu pura 7 trumpet itu majede prithvi ki hobole ase aro ajimoni itu hunibole monasi akase sok manu itu message punya ashirwad pasi kogini aji 7 trumpet itu kobole thaka dole Revelation chapter 8 verse 7 pra logina dosur kobole monase ite verse 7 de koise the first angel sounded and hail and fire followed mingled with blood and they were thrown to the earth and a third of the trees were burned up and all green grass was burned up. Itu isur laga kotha pura koise kita 7 trumpet bajadan the first angel pura itu first trumpet bajadan the itu hail aru fire itu miligina aru khul logode miligina prithvi opote elai disi ini guys isur laga kotha pura koise aru and the third of the trees were burned up and all green grass was burned up now itu prithvi de itu angel pura tai laga first trumpet bajadan de itu khul aru itu hail aru fire miligina eladan de dole tree third part of a tree itu jolai disi koise aru green grass ki third part dole jolai disi kogina amikan ide paise recently amikan western pini dole Amazon kogina itu jagate last year dole tree jolai moina pra logina tree ulaise aru October moina tak dole iman jungle jolai disi aru itu south day Australia devi aru Jew lagina forest dole beshi damar jolai disi kintu itu kan compare kurigena yede revelation de wa dole edo revelation tu dole tu hwa nai itu to ami khana ke ase kile bole itu le third part matlab dole tinta bhag de dole ekta bhag dole itu jolai dibo wa dole kiman bi damar kiman bi kobona para lagate trees aru gas khan aru grass khan dole jolai dibo ase itu ami khan kobona pare aru itu dole ami khan agile 7 years tribulation de itu heaven probably ase aru another second trumpet kita angel pura second angel pura second trumpet itu dordoni bajashile yede isur laga kotha pura verse 8 pura logina verses 8 and 9 itu majede Revelation chapter 8 verses 8 and 9 itu majede paise ekta like a great mountain kogina
second angel pura tai laga second trumpet baja dan dole itu mountain nishina ekdam dangar ekta itu jolai gina aru ocean te phelai disile aru itu third of the sea became blood iniga sola kotha prokushi kita angel pura tai laga second trumpet baja dan dole itu mountain nishina man dangar urigena jibra jolai gina ocean oporte girai disile aru itu zakata dole pani sob dole blood hojishi iniga ide sola kotha prokushi aru third part of the living creatures tate ocean te ki laga living creatures takise itu kan dole third part dole ocean te taka morjishi iniga sola kotha prokushi ako ocean te ships kiman takise ajikali ami kan India debi kon laga state kan dole itu ocean logode itu osor te takise itu kan dole beshi ship kan to banai gena rakhi gena thaka ami kan dikhi thaki etu nishina prithvi te dole pani jaga hi beshi asakushi aru itu hesab te kun laga country kun laga state dole itu ocean logode itu takan laga jaga dole connect gena thakise itu logode takan dole ship dole imam beshi banai gena thaka aru third part dole aru destroy korobo gena iri isra kotha prokushi aru itu bi ami kan age ase itu kan sob to happen honai kintu itu laga hawa dole ami kan logode ekdam bosor de taka ami kan dikhibo parase aru ami kan third angel ra itu tai laga third turdoni baja dan dole aru ekta star dangar star ekta surgupura girai disi kushi aru itu dole itu star dole emang jibra jolai gina torch light nishina itu laga ujala dole ina gina itu third part of the rivers and on the springs of water itu oporte phelaisile ami kan Revelation chapter 8 verses 10 and 11 majade paise aru tate pura padole verse 11 de kushi the name of the star is wormwood ina kushi itu star naman dole wormwood iniga takisi aru third part of the waters became wormwood matlab dole third part pani dole ekdam kitta laishi kushi aru itu pani kha manu sob manu dole kon manu khan tate itu pani khaise itu manu khan dole mercy kugini de sola kotha pura kushi kile itu pani dole beshi kita thakya karne beshi manu itu kha manu khan to mercy kugini de paisi eru itu bi ami khan laga time to howa nai kintu ami khan laga agete itu kan sob to aha payasi another fourth angel pura fourth trumpet itu hala kua tan dole amigan Revelation chapter 8 verses 12 to 13 majade saishe koile isor laga kotha pura inika dikhisi then the fourth angel sounded and a third of the sun was struck a third of the moon and a third of the stars so that a third of them were darkened a third of the day did not shine and likewise the night iniga verse 12 te clearly pushi fourth angel pura tai laga four trumpet baja damte itu sun aru itu moon aru itu star logode phela damte dole third part dole moon bi sun bi star bi four to madhyawashi iniga ine paisi aru itu dole din tipi rati tipi moon aru star kan dole rati prata kan pohode din de dole sun prata la pohode holo itu third part dole itu dole dark hoishi andhara hoishi ine ine isola kotha hoishi aru verse 13 de hoishi and I looked and I heard an angel
flying through the midst of heaven, saying with a loud voice, Woe, 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 to the inhabitants of the earth, because of the remaining blast of the trumpet of the three angels who are about to sound. Verse 13 clearly says, Apostle John bra itulaha surgu majide aru ekta angel bra ahigena hala bra bole tai hunishi aru etu bole wo koigena ekdam tita ekdam duk aru ekdam biya itulaha situation tu ahi bole prithvi thaka kan opore ahi bole itulaha awaz bra Apostle John bra kunisi ina kugena aru ekta tu kunise kintu aru itu three angels kuntu agete pichete itu sound probole ase itu kan bra itu hala kunise bole prithvi to le bishi aru to bra bishi tu bole iniga kunisi itu bi 7 saal majade ekta bole ase kida amikan fifth trumpet Pasta la trumpet, pasta fifth angel bra, pala turdani baja kante tole. Yere sula pratham bra aru clearly kuche. Apostle John bra aru tai dikisile aru ekta star tole surgur bra prithvi oporte gira dikisi ina kuche. Aru tai logote tole itu bottomless pit koigena. Itu ekta danar jaga te tole. Chanda thaka ekta itulaha ki tole pai hape digina thakisi kushi ena kurikena aru kita itu angel pura itu bottomless pit koigeni itu open kushile kholya kan tole tate pura dunga nishina dunga do beshi tate to zabra ulaishi kushi aru itu dunga ula pura itu sam to dole to sam dole soldier dole to beshi andra hojishi kile koile to dunga karne ena kugena aru itu dunga ula satsat aru lokas kogena itu zagapura ulaishi itu prithvi pode bottomless pit ase itu zagapura ulaishi kushi aru itu logote lokas logote power digina thakisi aru itu laga power dole scorpion laga poison shina itu Lokas logote digina thaka aru itu chala bole isor pura allow kurshi niga yete paise aru itu kan bole itu lokas kan bole prithvi te jaigena itu grass nole trees aru crops kisim itu kan ke to biya probole ni bide hukum dana kintu itu kan bole manu logote gamre digena manu logote duk probo dibo ni bide itu laga isor pura lokas kanto allow kurshi American ajikali recently latest itia American huna tole sob manu huni kina thakibo aru dikhina thakibo last time debi ami ekta video clips tole lokas ajikali kinika ulase to apna kan bode patha kina thakise itu lokas tole 17 countries logode effect kina se itia aru bishi baktole Africa countries te bishi baktu lagi kena se aru itu itia present locus thaka kan India te bi lagi kena se aru China Pakistan itu kan sob logode lagi ase recently India te Pakistan border te thaka kan bole itu kan logode tole aru locus to bishi ahase aru itia ahal locus tole itu kan tole crops kan ke green grass kan ke itu kan ke tole trees kan tole itu gamri kena khai dia la ase aru itu itia present locus thaka kan bole itu grass kan bole crops kan ke tole khai di kena manu tole sola kota pra koise last days tole itu famines to ahimule wa bole exactly itu laga hawa to suru hojishi aru manu kan to kheti kurle bi bagan kurshe bole bi itu laga january kan pura aigena khai dise bole manu tole khawa na paigena beshi global thaka laga situation ajikali ami kam kori to suru koi ase kintu yede revelation te locus inika itu kan wa dole grass kan trees kan dole effect ko bani bide no kintu itu dole purely manu kan bode aru itu to kuntu antichrist manu thakise kuntu jesus christ ke reject hoje kuntu jesus christ logode blasphemy kogena biya kotha kogena reject kogena prabhu jesus laga
followers believers kan ke murai dia se itu kan opor de ahi bole se itu locus bole revelation te ide pra pa bole aru itu locus kan bole itu kan logode manu kan logode gamre bo aru itu manu kan bole ki ase bole kon laga manu itu isor laga number taken off for head se no thakibo motlab bole antichrist laga number bi manu laga hatte aru for head te etu thakibo kuishi openly 666 number openly pukibola ase aru plus etu tai laga 20 laga nam tu likhikena etu pukikena prithvi te sat sal te thakibola ase ena kugine antichrist laga followers pre etu laga number cholabo antichrist laga number cholabo etu laga nam cholabo etu kun manu etu laga number nai etu kam dole kinibo na parbo bikru kurbo na parbo etu kam dole etu kurbo na parbo antichrist pra beshi isur manu torture dibola ase persecution bishi dibola ase isur manu 1000 million tade 7 years tradition majede prabhu jisek se kugina daga kanti morai dibola thaki ase kintu yete locus pra kintu kun khan ke dukru bole dia ase bole isur pra tai laga surgudut khan logode etu hukum digina bottomless pit holigina duga ula boy digina locus ulagina tade locus pra etu grass khan ke dia probo nimete na crops khan kane na kintu manu logode gamre bole aru to dole itu locus laga poison dole scorpion mishina ase bushi ina bugena kun laga forehead te itu tan debi isur laga number ku manu khan tai laga believers khan laga forehead te thakibole ase itu gorne kun laga itu life te takan laga forehead te isur laga number 9 itu khan ke motlab tole antichrist laga followers khan ke kisar kena itu locus pura itu khan ke gamre dibole ase aru itu khan logode gamre dibole ase aru itu tole 5 months karne itu laga locus tu thakibole kushi aru 5 months majede manu tu bishi duk pabo ide isu laga kotha pura kushi aru ide isu laga pura clearly ami khan logode kwa dole itu Revelation chapter 9 6 trumpet on Revelation chapter 9 verses 13 to 14 majade tade dikase aru continuation amikan Revelation chapter 9 pra wegena verses 1 onwards de itu 5th trumpet itu laga dikase aru itu laga continuation itu verses 3 to 6 majada session bole locus prakon prithvi taga khan logode gamri dise itu manu khan bole bishop duk bole ase aru itu manu khan bole verse 5 de kushi and they were not given authority to kill them locus khan bole itu manu khan ko murai le dibo kushi aru gamri mo itu laga poison manu to bikhabo kintu murbo le dibo kushi aru itu manu khan bole 5 months bole iman duk gena itu laga poison bra aru takha dole bishop duk kushi antichrist followers khan dole ina gena aru itu locus khan bra kon khan ki gamre dise takha dole verse 6 te kushi manu khan ko mur boli pisar ko kushi kintu bi na parbo kushi manu khan dole mur boli pisar ko kintu mura ula pra takha ja pra pola jabo ina kushi ina gena takha 5 months dole bishi duk bole ase ogena isola kotha pura clearly kushi motlab tole kuntu jisu kristo ki reject kushi kuntu prabhu jisu ki diswas lua nai itu man kan bole sat sal maje de tole isor pratai laga surbu dut kan bra ki tu tordane bajabo itu pura time to time persecution ekdam compare kurbo na para prithvi guna pura ogena kitebi no pura la kitebi guru bole moha itu tole khale sat sal maje de bole daga itu kan aru ite ami kan 6 trumpet itu budibole mon ase kita 6th angel pura ta lawas itu 6th trumpet itu kolishide verse 13 chapter 9 Revelation chapter 9 verses 13 and 14 there itu pase then the 6th angel sounded and I heard a voice from the 4 horns of the golden altar which is before God itu tole angel kuntu golden altar te thakise itu laga awaz tole huni loikena aru itu prabi koishe saying to the 6th
angel who had the trumpet. Itu isur laga altar te husur de thaga angel pura kuntu 6th trumpet dhurkena se itu ke mati kena aru itu logode itu awaz digena itu 6th angel pura tala dodeni bajashile release the 4 angels who are bound at the great river Euphrates in English aru itu angel pura 6th angel pura tala dodeni bajadende angels kuntu charta dole Euphrates rivers koigena itu bol kurikina takise itu ke release korole disi kushi kida amikan the river Euphrates koise bole isur pura Genesis te fertility rupu gunalan de bole Eden garden banagina itu river dole charta river thaka Euphrates river bi itu usur de takise at present modern country dole Iraq koigina se itu oila dole Babylon itu agete dole inika takise kintu itia dole Iraq inika koigena modern country dole inika bodli koigena ase era koigena aru itu river opote pathaisile 4 angels who had been prepared for the hour and day and month and year were released to kill a third of mankind era koigena aru tada dole third part of mankind dole morality see koigena ide clearly the soul of the paisi aru itula continuation dole bishi ase kintu aru amikan laga time save koroni mide aru directly amikan 7 trumpet pe jabule mon thakese 7 angel plus 7 trumpet itu kholagan dole edo Revelation chapter 11 verses 15 to 16 itu majada session tadebra pese then the 7th angel sounded and there were loud voices in heaven kide 7 angel protai laga trumpet bajishile itu awaz dole man danar surgudio punya dikisi aru tu was tu unishe inega kwa unishe the kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and of his Christ and he shall reign forever and ever itu prithvi laga kingdoms dole Prabhu Jesu laga hoishile koigena itu 7 trumpet itu 7th angel pra itu laga awaz hala pradan dole itu 7th angel pra itu hala pradan dole itu kingdoms dole man awaz dangar hala pradan apostle John pra huna dole itu prithvi dole Prabhu Jesu Christ laga hoishile koigena kuntu hodai prithvi de rupure itu tai laga hoishile koigena ide 7 trumpet pra 7 angel brought 7 trumpet bajatan to laga awaz unishi verse 16 koishe and the 24 elders who sat before God on their throne fell on their faces and worshiped God and I bring 24 elders come tole edo isor samne de edo nilon kumina 24 hours tole isor he worship pura isor ke praise pura laga ite paisi aji amikan 7 trumpet edo first prawagina 7 trumpet takto amikan kiniga isur pura tai laga surgutut khantu do allow kugina hukum digina tai laga tordani bajadan dole perthivide ki korbole se amikan kunishi edo 7 trumpet bajadan dole edo start bi girise moon bi edo laga khumulai jise lat moon appear kurise aro sun dole under awajise aro edo ki laga bostu dole mountain nishina aro star kan kundu nodite nahole kun laga spring de aro waters logode pani ula jagate nodite nole ocean de girai dise it kan sob jagate kunba dan de khun ulai she kunba dan dole pani khun ulai she kunba dole pani dole tita hoji ina burgina etu khamanu murji logode aro living creatures dole pani bithore thaka sob dole murji enika laga situation dole aru itu laga locust kan to ulai kina mangi gamrai dikina murbo nege kintu 5 months dole man dupur kina enika aha enika dikibo parse tada dole plagues koigina amikan poila first din dia amikan hunya nishina pestilences enika dole infection disease bemar ekjun laga enika laga amikan hunikina takisi kintu aru
in other words black swab it to be same meaning de thakise etu gorne etu laga bemar tole aru etu satsang maje de bi aru etu beshi ulabole ase khali aji covid-19 pura prithvi sob tole confusion kurbo dia prithvi sob tole etu bhai khabole dia prithvi sob tole ekdam dukh kurbole dia khali tu no কিন্তু 7 সাল মাঝে দেবি কিসিম কিসিম লাগা বেমার বলে আছে কিসিম কিসিম দুঃখ কষ্ট বলে আছে তো persecution খালি তো নয় মানুষ 1000 মিলিয়ন মানুষ আজকালি কোভিড-19 পুরা মানুষ মরা গলে দুই মামলা আছে কিন্তু 7 সাল মাঝে ধরে মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ মরাই বলে আছে Antichrist followers kan pura Prabhu Jisu বিশ্বাস করা kan ke morai bole ase Prabhu Jisu Kristo brata laga surgudut kan pata kine itu kan opor revenge bole ase ena koi kena pethiti to dole beshi manu bole ase beshi manu afsos te thai bole ase 7 sal maje de itu karone itu kan sob laga persecution itu kan sob dukh kosto dole ami kan age de ase aji ami apne kan logori itu kobole mon daga dole अपना की पोजीशन दे থাকিছে বলিবি আপনা ছোট মান হইলো আপনা দুকিয়া মান হইলো আপনা দুন মান হইলো ডাঙর মান হইলো হিসাব নাই কিন্তু কোন মানু প্রভু যীশু খ্রিস্ট কে বিশ্বাস নকরি না থাকে এই দোকান বলে একটু জায়গাতে যাবলে বেশি আশা আছে কিলে আমি আগে কে কোয়া নিশিনা প্রভু যীশু কে গ্রহণ করি না থাকা কাম বলে আমি কাম বলে একটু 7 সাল persecution দিয়ে না যাব ঈশ্বর লাভ কথা পুরা ক্লিয়ারলি কইছি এতো কারণে আমি কান আগে দে মান হাওয়া তাঙার আহা আমি কান ইটু হুনি আছে এটো কারণে আমি কান আগে দে তাঙার persecution আই বলে আছে হওয়া কারণে সব মানুষ প্রাবি ইটু এভার কইন সব মানুষ প্রাবি ইটু আমি কান আগে দে তাঙার কষ্ট আছে দুঃখ কষ্ট আছে এটো কারণে ইতিয়া প্রিপেয়ার করি না আমি কান প্রভু যীশু কে গ্রহণ করি না প্রভু যীশু কিতে আইব ইটু রক্ষি বলে এটো রাইট টাইম থাকিছে নহলে আমি কান প্রভু যীশু খ্রিস্টকে এটো নাম পুরা আৰু তাই লগা নাম ধৰি কিনে নাম কথা কিছু বলে সব মানুহ বলে নজাব পাৰে এটো কাৰণে আমি কেন আগেতে ইমান ডাঙৰ দুঃখষ্ট আহিবলৈ থাকা আৰু এটো কাৰণ সব মানুহ আগেতে শুনিব দি কিনে জানিব দি কিনে আৰু এটো প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ লগতে ৰূপস আহি কিনে এটো ৰিপেণ্ট কৰি কিনে আমি ৰিপেণ্ট কৰিবলৈ থাকিছে বলে বুটলি কৰিবলৈ থাকিছে বলে মই লগা কামতে মই লগা কথাতে মই লগা ভাবলে দে ঈশ্বৰ আগেতে গলতি কৰি কিনে থাকিছে বলে আপোনাৰ কি জাগাতে গলতি কৰি কিনে আছে আপোনাৰ নিজৰ জানাছে এটো কাৰণে প্ৰভু যীশুৰ লগতে জলদি আহিবি টাইম টু পঞ্চি আছে এটো কাৰণে এটো লগা হাৱতে লজ্জাবনি মিডিয়া আমি কাম সব rapture de Prabhu Jisu खुशी लो प्रभु ने भी इतो लगा मैसेज लेके दिया से इतो लगा नेक्स्ट इसुर छाता के लिए आरो 7 celebration part 4 आरो इतो ले 7 bowls कोई की ना आरो इतो trumpet प्रभु आरो 7 bowls तो आइशे बोले बेशी दुख कष्ट आरो इतो persecution part है से आने का ना के इतो काम लो होने के आमी का सब मानो इसुर लगा पता आजी की उनिशे इतो होने निशना prepare करके ना प्रभु जिसु क्रिस्त के रुखी बोले रुकी ना इसुर लगा पता सब लोग दे आनी आसी God bless you.